जय जगन्नाथ। अभिप दास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर बहु श्रेणीय पाठ योजना संख्या ज्ञान पाई जहाँकि 5th MCM रो डेमो मल्टीग्रेड लेसन प्लान रही। एथर MCM पाई कौनसी डेमो लेसन प्लान आसी नाही, तो आमे माने आमर नवेम्बर मासर एकाडेमिक कैलेंडर आधार रे किछि प्रसंग नहीं लेसन प्लान टी को प्रस्तुत करिबा। यही लेसन प्लान टी को प्रस्तुत करिछि जहाँकि सुबाटिकारु द्वितीय श्रेणी पाई रहिछि। आशा करूछि भिडियोटी निश्चय भाबे आपण मानकु भल लागिबो। तारीख रहिछि 1/11/2025 पाई। जेहेतु संख्या ज्ञान रहिछि समय होछि 90 मिनिट। विषय रहिछि संख्या ज्ञान बा गणित। प्रसंग आमे नेबा आमर शिशु बाटिकार कार्य 58 आधारित कार्य, जोठिकी पिला माने 1 रु 10 गणन शिखिबे। प्रथम श्रेणी पाई रहिछि 1 रु 9 पर्यंत संख्यार जोगफल 9 मध्य हेउथिबा आवश्यक। हस खेल बहिर आमर चतुर कुकुड़ा प्रसंगटी रहिछि। एथि सहित आमे नबा सप्ताह 17 दिवस 1 कार्यफर्द प्रथम श्रेणी पाई। द्वितीय श्रेणी पाई रहिबो समान भाबरे बांटिबा एवं गणित कार्यपुस्तिकार सप्ताह 79 दिवस 1 कार्यफर्दटी को नेबा। तो चलंतु एबे विस्तृत भाबे आलोचना करिबा। देखंतु समय पीरियड विषय प्रसंग शिक्षण फलाफल येलो कोड नेछि शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री। प्रथमे सक्रियात्मक कार्य नेबा जोथिपाई कि आमर 10 मिनिट समय रही। सक्रियात्मक कार्य रे 1 जह्नमामु देख कविताटी को नेछे। शिक्षण फलाफल रही गीत को गाई गणन करने शिखिबे। येलो कोड शिशुबाटिका रही CG8C 8.3। प्रथम श्रेणी पाई DG3 ILM 4.9। द्वितीय श्रेणी पाई DG3 ILM 5.10। साधारण कार्य जहाँकि शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी को नहीं करिबा। पिला को यू आकार रे ठिया कराई 1 जह्नमामु देख कविता को अभिनय सह आवृत्ति कराइबी। 1 जह्नमामु देख, 2 काठ खाए उई, 3 ताग्धिना धिन्धिनी, 4 नई हेबा पारी, 5 खाई सारी आस, 6 छता बाड़ी ध, 7 खाओ डाली भात, 8 सकाळु सकाळु उठ, 9 पाठ पढ़िबा आस, 10 चक्का माड़ी बस। एहीपरि गीतटी को आवृत्ति कराइबी। एथिपाई शिक्षण सामग्री रही गीत चार्ट एवं यूट्यूब रो वीडियो। तापरे नेबा कंक्रीट स्टेज स्थूल पर्याय 30 मिनिट समय रही। एठी आमे कार्य 58 शिशुबाटिकार जो गणन रही 1 रु 10 गणन आधारित कार्य को करिबा। कार्य फर्दटी को एठी देबा नाही। तापरे आमे चतुर कुकुड़ा प्रथम श्रेणी रो नेबा। तापरे समान भागरे बांटिबा जहाँकि द्वितीय श्रेणी पाई रही। आमर शिशुबाटिका पाई येलो कोड शिक्षण फलाफल रही 1 रु 10 पर्यंत गणन। येलो कोड रही CG8C 8.3। सेहीपरि प्रथम श्रेणी पाई रही जोगफल 9 मध्य 1 रु 9 संख्यार जोग करिबे जहाँकि आमर शिक्षण येलो कोडटी रही DG3 ILM 4.14। तापरे आमर द्वितीय श्रेणी पाई रही समान समान परिमाण बांटी भाग क्रिया करिबे जहाँकि आमर येलो कोड रही DG3 ILM 5.18। प्रथमे शिक्षक द्वितीय श्रेणी को जिबे दलगत कार्य देबे। एहा हेउची सेमानकर शिक्षण कार्य 1। परिस्थिति फर्द दे सामग्री व्यवहार करी सूचना अनुसार कार्य करने को कहिबी। शिक्षण सामग्री रही परिस्थिति फर्द। देखंतु कोन देबा। माँ गुंडुची पाखरे 12टी लड्डू थिला, से तार समान भाबे बांटिला। तेबे तार प्रति छुआ केतोटी लेखाएं लड्डू पाइले। एथिपाई आमे हलदिया घन बाटी आपुची मंजी नेबा। 4टी छुआ को से माने 12टी लड्डू को 12टी वस्तु को बांटा जीवो। 4 जन को 12टी वस्तु को बांटिबे। जन जनक पाखरे केतोटी रहिला पिला माने कहिबे। एहा थिला कंक्रीट स्टेज आमर द्वितीय श्रेणी पाई। तापरे T2 माने टीचर मूवमेंट 2 शिशुबाटिका को जिबे तांकु दलगत कार्य देबे। सेथिपाई कोन निया जाइछि देखंतु ना शिक्षण कार्य 1 रहुछि। एहा शिशुबाटिका पिलांक पाई गोटिए दल 1 रु 10 संख्या देखाइले अन्य दल सेतिकिटी वस्तु बाहर करी देखाइबे। माने जो गोटे पिला जदी उदाहरण एठी देइछि 5 संख्या काटी को देखाइबो, तेबे अन्य दलर पिला कोन करिवो ना 5टी वस्तु
ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଥିବେ ସେମାନେ ବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ ବସ୍ତୁ ବାହାର କରିଥିବେ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ନେଇଛେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼, ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁରେ ଆପଣମାନେ କାଠି, ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ତାପରେ ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 3ରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହା ରହିଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଝୁଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଝୁଡ଼ିରେ କିଛି ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ନେବା। ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ପିଲାମାନେ 2ଟି ଝୁଡ଼ିରୁ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାରିତ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ପକାଇ ଗଣି କେତୋଟି ହେଲା କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। 2ଟି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ 5 ମିଶାଣ 3 ଗୋଟେ, 4 ମିଶାଣ 4। ଏବେ ଆମେ 5 ମିଶାଣ 3ର ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି 5 ମିଶାଣ 3 ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ଏଠି 5 ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ 5ଟି ବସ୍ତୁକୁ ପକାଇବେ। ପୁଣି ଏଠି 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ 3ଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ 3ଟି ବସ୍ତୁ ପକାଇବେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ନେଇକି ପକାଇବେ। ତାପରେ ଗଣିବେ କେତୋଟି ବସ୍ତୁ ହେଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର, ମାଳି, ଆବାକସ୍ ରିଙ୍ଗ, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ 3ଟି ଝୁଡ଼ି। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ସ୍ଥୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖିନେବା। ତାପରେ ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 4ରେ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ, ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରିତ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ କରି ଦେଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 12ଟି ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 4 ଜଣ ଛୁଆ ଥିଲେ, ତେଣୁ 4 ଭାଗ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପକାଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଆମର ଚିତ୍ରିତ କରାଗଲା, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରିତ କରାଗଲା। 12ଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 3ଟି, 1 2 3 3ଟି, ଏହିପରି ଭାବରେ 3 ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ କରିସାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏହା 12ଟି ଲଡ଼ୁକୁ 4ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆଧାରିତ ଆମର ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜରେ କରାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଫର୍ଦ ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ T5ରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯିବେ, ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ଏହା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମର ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସେମାନେ ଗଣିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 5, ଏଠି 7, ଏହିପରି ଆପଣମାନେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବେ। ଏଠି 5 କହିଲେ 5 ଲେଖା ଥିବ, ପିଲାମାନେ 5 କହିଲେ ଏଠି 5ଟି ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ ମାରି ଦେଖାଇବେ। ସେହିପରି 7 କହିଲେ ପିଲାମାନେ 7ଟି ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ କରି ଦେଖାଇବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦକୁ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ କରି ଦେଖାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଫର୍ଦ ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 6ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ ଦେଇଥିଲେ 5 ଯୋଗ 3, ମାନେ 5ଟି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ 3ଟି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଯୋଗ କରି ସେମାନେ 8 ଆଣିଥିଲେ। ସେଇଟିକୁ ହିଁ ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଇବେ। ଏହିପରି 5 ଏବଂ 3 ଲେଖା ଯାଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା 5ଟି ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି 3ଟି ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ କରିବେ, 3 ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି 8ର 5ଟି, 1 2 3 4 5, 5ଟିକୁ ରଙ୍ଗ କରିବେ। ଏଇଠିରୁ 3ଟି ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ କରିବେ। ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ହେଲା ଗଣିକି ଏଠି ଲେଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାକି 10 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ କଳାପଟାରେ ବୁଝାଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ ଦେଇ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବି। ଯେପରିକି ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ, ପ୍ରତି ଭାଗରେ କେତୋଟି ରହିବ, ଇଏ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ। 12କୁ 4 ଭାଗ କଲେ 3 ରହିବ, 15କୁ 3 ଭାଗ କଲେ କେତେ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପାଇଁ ନେବା। ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ଗଣିକି କହିବେ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଗଣନ ଅଛି ଆମର, ତେଣୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ମାନେ 3 ଲେଖିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି।
तापरे पिला माने याकू गणिबे एवं कहिबे 1 2 3 4 5 6 एटी 1 2 3 4 एहीपरि भाबरे रहिछि कार्य फर्दटी। तापरे टीचर मूवमेंट 9 रे शिक्षण कार्य 3 प्रथम श्रेणी पई रहिछि जोग करिबाकू देबा 5 मिश्रण 3 केते 4 मिश्रण 4 केते 3 मिश्रण 6 केते एहीपरि भाबरे कार्य फर्द रहिछि शिक्षण सामग्री। हमर अब्स्ट्रैक्ट स्टेज सरीगला। एबे आसीबो आमर अभ्यास कार्य एवं संशोधन आधारित कार्य जहाँकि 20 मिनिट पई रहिछि। एठी आपण माने संक्षेपण मध्य करिवे केउ सब अभ्यास कार्य कोन कोन आमे दबा। देखंतु शिक्षण कार्य रहिछि T10 माने शिक्षण कार्य 4 द्वितीय श्रेणी पई देबा। व्यक्तिगत कार्य रहिछि हा शिक्षार्थी मानकु गणित खेल अभ्यास कार्यर पृष्ठा 100 रो 1 नंबर करबाकू देबी। एथिपाई शिक्षण सामग्री रहिला गणित खेल पाठ्यपुस्तक। तापरे गणित कार्य पुस्तिकार सप्ताह 79 दिवस 1 पृष्ठा 117 करबाकू कहिबी। कार्य पुस्तिका एवं कार्य फर्द रहिछि शिक्षण सामग्री। तापरे T11 रे शिशुबाटिका एवं शिशुबाटिका पिलांक पई T11 टा शिशुबाटिका पिलांक पई व्यक्तिगत कार्य रहिछि। शिशुबाटिका शिक्षण कार्य 4 रहिछि शिशुबाटिका पई। शिशुबाटिकार कार्य फर्द 58 पृष्ठा 69 कराइबी माने करबाकू देबी। कार्य पुस्तिकार कार्य फर्द रहिछि शिक्षण सामग्री। तापरे T12 रे प्रथम श्रेणी पई रहिछि व्यक्तिगत कार्य। आमे शिक्षण कार्य 4 नेबा प्रथम श्रेणी पई। चतुर कुकुड़ा प्रसंगर अभ्यास कार्य 3 नंबर पृष्ठा 89 रे रहिछि ताकू कराइबी। तापरे गणित कार्य पुस्तिकार सप्ताह 17 दिवस 1 रो पृष्ठा 31 कराइबी मा करबाकू देबी। एथिपाई शिक्षण सामग्री रहिछि हस खेल पाठ्य पुस्तकर पृष्ठा 89 कार्य पुस्तिकार कार्य फर्द। एहीपरि भाबरे थिला हमर पंचम MCM पाई जहाँकि 1 नवेम्बर 2025 रे शनिवार दिन हेबो हमर संख्या ज्ञान लेसन प्लान। आशा करूछि भिडियोटी निश्चय भाबे आपण मानकू भलो लागिबो। जदि मो भिडियोटी आपण मानकू भलो लागि थाए निश्चय भाबे कमेंट करिवे, सब्सक्राइब करिवे, लाइक टिए करि देबे। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।